हरे कृष्ण। अध्याय 1 श्लोक 3। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य मोहितं च्युमं बुढिहां द्रुपेदपुत्रेण तव शिष्याणं धीमेता। हे आचार्य, पांडुपुत्र मानकर एक विराट सैन्य बाहिनी की देखंतु। यह आपणकर अति बुद्धिमान शिष्य द्रौपद दृष्टिमन्युଙ୍କ द्वारा गुह्य कार्य सुयोजित होइछि। भावार्थ, दुर्योधन जड़े विशिष्ट कूटनीतिज्ञ थिले। से एठारे विशिष्ट ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्यंकर भूल देखाइबा को इच्छा करिसन। द्रोणाचार्यंकर द्रुपद राजंक सहित कौन से राजनैतिक कलह था। द्रुपद होउचंती अर्जुनकर स्त्री, द्रौपदीकर पिता। ए कलह जो द्रुपद एक विराट यज्ञ अनुष्ठान कले। से यज्ञ तांकर एक वर मिलला जे से एपरिक एक पुत्र लाभ करेंगे जे कि द्रोणाचार्य को वध करने सक्षम। एक कथा द्रोणाचार्य भल भाव जानी से जानी से जड़े उदार हृदय विशिष्ट ब्राह्मण होइथिबारु सेतिफाई जेतेबेले द्रुपद उनको पुत्र धृष्टद्युम्न अस्त्र विद्या शिक्षा करिया निमंते ताकर शिष्य हेबाकु गले सेतेबेले से द्रोण तांको वा धृष्टद्युम्न को समस्त गुप्त युद्ध कौशल बिना युद्धर शिक्षा देथिले। युद्धर शिक्षा बर्तमान कुरुक्षेत्र युद्ध धृष्टद्युम्न पांडव मान पक्ष ग्रहण कले एवं से द्रोणाचार्य युद्ध कौशल शिक्षा करिया परे वर्तमान पांडव मानकर सैन्य बाहिनी को बह्यू आकार में सजाई दुर्योधन एठार द्रोणाचार्य भूल जनइबा चाहते कारण से तांकर गत भूल को मन पकाई सावधान हेबे एवं युद्ध रे शीतलता प्रदर्शन करेंगे ना। एतद्वारा से दर्शाइबा चाहती जे द्रोणाचार्य तांकर प्रिय शिष्य पांडव मानकर विरुद्ध रे युद्ध करुवा बेले जेपरी कलह नीति अनुसरण न करती। विशेषकर अर्जुन तांकर जन अति विशिष्ट मेधावी तथा प्रिय छात्र थे। दुर्योधन तांको सावधान करदेले जे से जदि युद्ध रे कलह नीति अनुसरण करती ताहाले पराजित हेबो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। Let's discuss deeply analysis of this श्लोक। पूर्व श्लोक रे आमे जानिबा को पाउछु जे बा देखिछु जे कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि रे पांडु को पुओ माने बा पांडव मानक सेना अत्यंत सुसज्जित और सुशृंखलित भाव में विन्यासित होइछि। यह देखि दुर्योधन मनरे भय अस्थिरता एवं असुरक्षा भाव जन्म नेउछि। तेणु से स्वतरे सी गुरु एवं सेनापति द्रोणाचार्य पाखक जाई कथा कहवा को आरंभ करते। ए श्लोक यही श्लोक दुर्योधन कौन कहउचंती कहीं से एभली भाव में कहउचंती से गुप्त अर्थ खुलासा हुए। दुर्योधनर गुप्त उद्देश्य कौन? बाह्य भाव में दुर्योधन शिष्ट और सम्मानजनक देखा जाउथिले मध्य मन भितर से एक चतुर राजनीतिज्ञ और चालाक। तांकर असल उद्देश्य थिला द्रोणाचार्य को द्रुपद सहित पुराणा शत्रुता स्मरण कराइबा, द्रोण हृदय रे क्रोध
ଓ ନିର୍ଦୟତା ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ କରି ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରତି ଦୟା ନ ଦେଖାଇବାକୁ ସତର୍କ କରାଇବା ବା ସତର୍କ କରିବା। ଦ୍ରୋଣ ଯେଉଁ ଭାବନା ବିନା କଠୋର ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହେ, ହେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଦ୍ରୁପଦଙ୍କ ପୁଅ ଦ୍ୱାରା ସୁସଜ୍ଜିତ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ମହାସେନାକୁ ଦୟାକରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକମାତ୍ର ବାକ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବିସରପୂର୍ଣ୍ଣ। एकमात्र वाक्य किंतु विसर्पूर्ण। दुर्योधन कहते आपणकर शिष्य द्रुपद पुओ कहीं एठारे दुर्योधन कहे यह कौन सी दुर्घटना नुहे। दुर्योधन जाशुणी द्रोणाचार्य को स्मरण करा पांडव सेना को सुसज्जित व सुसंगठित करिथिबा व्यक्ति होउछंती धृतराष्ट्र। दृष्टुदम्न होउछंती द्रुपद को पुओ। द्रुपद द्रोणकर शत्रु। धृष्टद्युम्न शिक्षा देते द्रोण निजे। धृष्टद्युम्न कर जन्म होउछि द्रोणाचार्य को बध करवा। यह बुझापी यही सब बुझापी द्रोण एवं द्रुपद कथा जानिबा आवश्यक। आसंतु द्रोण एवं द्रुपद विषय जानिबा। द्रोण एवं द्रुपदंकर शिशु कालर मित्र। द्रोण एवं द्रुपद ऋषि अग्निवेशन गुरुकुल पढ़ुले। द्रोण थिले गरीय ब्राह्मण, द्रौपद थिले राजकुमार। तथापि सेमाने गभीर मित्रता थिला। एकदा द्रुपद दिने प्रतिज्ञा करथिले, मु जेतेबेले राजा हेबी मोर राज्य ओ धन तुम सह भाग कर। समय सबकिछि पलटाई देला। गुरुकुल शिक्षा सैला। द्रोण तांको घर को फेरी आसिले। द्रुपद तांको घर फेरी गले। द्रुपद पांचालर राजा हेले। द्रोण गरीब रे जीवन कटाइले। द्रोण कृपी को विवाह करी तांको पुओ अश्वत्थामा को जन्म देले। पुओ पाई दूध किनिया पाई मध्य सामर्थ्य नथिला। एपरे समय आसिला जे द्रोणक पाखरे अर्थ नथिला जे तांको पुओ पाई टिके क्षीर किनी आनिबे। एक दिन अश्वत्थामा तांकर पुओ साथी माने चाउल जल दे दुग्ध बोली उपहास कले। यह द्रोणक हृदय को भांगी देला। माने यह देखी द्रोण बहुत दुख अनुभव कले।
ଦ୍ରୋଣ ସହଯୋଗ ବା ଅର୍ଥ ସହଯୋଗ ଆଶାରେ ଦ୍ରୁପଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୁପଦ ତାଙ୍କୁ ଉପହାସ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମିତ୍ରତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। କହିଲେ ମିତ୍ରତା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏ। ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସହ ରାଜାର ମିତ୍ରତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ରୋଣ ଅପମାନିତ ହୋଇ ବାହାର କରାଗଲେ। ଏହି ଅପମାନ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବହୁତ ଆଘାତ। ଏଠାରେ ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧ। ଦିନେ ପରଶୁରାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅର୍ଥ, ବସ୍ତ୍ର ସବୁକିଛି ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଦ୍ରୋଣ ପରଶୁରାମ ପାଖକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ପରଶୁରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଶେଷ ବସିଥିଲା ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର। ପରଶୁରାମ ଦ୍ରୋଣକୁ ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଲେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଆସିଲେ। ହସ୍ତିନାପୁରରେ କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ, ଭୀମ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦି ବୀରମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଭାବରେ ଦ୍ରୋଣ କହିଲେ, ରାଜା ଦ୍ରୁପଦଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଧରି ମୋ ପାଖକୁ ଆଣ। ପ୍ରଥମେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସହିତ କୌରବମାନେ ଗଲେ ଏବଂ କୌରବମାନେ ବିଫଳ ହେଲେ। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ 4 ପାଣ୍ଡବ ଗଲେ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ପରାଜିତ କରି ଆଣିଲେ। ଦ୍ରୌପଦଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦ୍ରୋଣ ପାଦ ରଖିଲେ, ଅପମାନ କଲେ, ରାଜ୍ୟର ଅଧାଂଶ ନେଲେ ଏବଂ ପଶୁ ପରି ମୁକ୍ତି କରିଦେଲେ। ଦ୍ରୁପଦ ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଦ୍ରୁପଦ ମହାରାଜ ଏକ ଯଜ୍ଞ କଲେ। ସେ ଯଜ୍ଞର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ପୁତ୍ର ପାଇବାକୁ। ଅଗ୍ନିରୁ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ଦ୍ରୌପଦୀ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଏବଂ ପରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ବିବାହ କଲେ। ବିଡ଼ମ୍ବନା। ଦ୍ରୋଣ ଜାଣିଥିଲେ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିବେ, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଏହା ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଦେଖାଏ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ମିଥ୍ୟା ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ଦ୍ରୋଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ପଦ୍ମ ଆସନରେ ବସି ଧ୍ୟାନ କଲେ। ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଶିରଚ୍ଛେଦ କଲେ। ସମସ୍ତେ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ନିଜର କାମ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆସ ପୁନର୍ବାର ଶ୍ଳୋକକୁ ଫେରିବା ବା ପୁନର୍ବାର ଶ୍ଳୋକକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା, ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା। ପାଣ୍ଡବ ସେନାପତି ହେଉଛନ୍ତି ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ। ସେ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ସେନାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବେ ସୁସଜ୍ଜିତ ବା ସଂଗଠିତ କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଗୁପ୍ତ ସନ୍ଦେଶ
ଆପଣଙ୍କର ଦୟା ଏବେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଭେଦଭାବ ବିନା ବିଦ୍ୟାଦାନ, आसक्ति बिना कर्तव्य, दुर्योधन व्यवहार, स्वार्थ मनोभाव, भय और ईर्ष्या, धर्मपति अहिष्णुता, आमे आम जीवनर कौन शिक्षा पाइबा एही श्लोक। भावना और कर्तव्य समन्वय किपरि हेब। श्रीकृष्ण के प्रति शरणागति, सद्गुरु को आश्रय, पवित्र नाम जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही मंत्र जप कले मन पवित्र हुए, आसक्ति संतुलित हुए, कर्तव्य भक्ति हो जाए। शेष और सरल निष्कर्ष। द्रोण आसक्ति बिना कर्तव्य, धृष्टद्युम्न भाग्य अटल, दुर्योधन अहंकार बुद्धि को नष्ट करे, कृष्ण शरणागति सबु समय समाधान। आसंतु भक्ति सेवा और श्रद्धा सह जीवन जीवा, तेरे जीवनर शांत अर्थपूर्ण आनंदमय हो। हरे कृष्ण।